नमस्कार बंधुरा पिंकी किचेने सबाइके स्वागत। आज तुम्हारे साथे शेयर करब 1 चामच मेथी दिए इलिश माछेर रेसिपि। इलिश माछ तो अनेक भावेई रान्ना करे खेयेछो, किन्तु एई मेथी दिए इलिश माछ रान्नाटा गरम भातेर साथे दुर्दान्त खेते लागे। ताहले भिडियोटा सम्पूर्ण देखार अनुरोध रइल बंधुरा। और भिडियोटा एबार शुरू करा जाक। 4 पिस इलिश माछ निये निয়েছি। इलिश माछटाके नुन और हलुद खूब भालो करे आमि एखाने माखिए निलाम। एबारे एकटा फ्राइंग पैन बसिए दिएছি। पैनर मध्य दिए दिलाम सामान्य परिमाणे सरिषार तेल, खूब एकटा बेशी किन्तु एखाने तेलও लागे ना। देखो तेल खूब भालोभाবে एखाने गरम हो गेছে। तेलेर मধ্যেই 1 चामच मेथिटा आमि दिए दिलाम। मेथिटा থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। এবারে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মাছগুলো। তোমরা চাইলে মাছগুলো কিন্তু কাঁচাও রান্না করতে পারো। আমি এখানে গরম তেলের মধ্যে একটু দিয়ে দিলাম। শুধু এপিট ওপিট যা একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। एक पिठ हो गेছে और एक पिठ आमी उल्टेও दिलाम। भालो करे किन्तु आमी एखाने भाजছি ना, जास्ट एकटू तेलेर मধ্যে नाड़ाचाड़ा करे निलाम। देखो नाड़ाचाड़ा करा आमार हये गेছে। एबारे এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছুটা পরিমাণে জল। জলটা দিয়ে দেওয়ার পর খুব ভালো করে একটু মাছের সাথে মিশিয়ে নিলাম জলটাকে। এবারে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কয়টা চেরা কাঁচা লঙ্কা আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ মতো হলুদের গুঁড়ো। হলুদ যেহেতু আমার মাছেতে দেয়াই ছিল সেজন্য হলুদের পরিমাণটা আমি এখানে একটু কমই দিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। এবার এটাকে মিনিট 10-15 ফুটতে দেব একদম মিডিয়াম হিটে। মিনিট 10-15 পরে আমি ফিরে আসছি। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো বন্ধুরা। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে আমার পেজটি ফলো করে নিও। देखो 15 मिनट पर आमी फिरे एलाम। माछटा आमार रान्ना हो गेछे, खूब भालोभाबे सिद्ध हो गेछे। झोलटा जे जेमन खाबे से सेरकम परिमाण मतो राखबे। आमी आमार परिमाण मतो रेखेछि। ताहले केमन लागलो बंधुरा आमार एई मेथी इलिश रान्नार रेसिपिटा अवश्यई जानिओ। आजकेर मतो ताहले एइखानेई, नेक्स्ट भिडियोते देखा हच्छे।